फोंडा मार्केट विक्रेते शिफ्टिंग प्रश्न आणि सोपो एक्सटेन्शन ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर पीएमसी परिशदेची खासा बसका घडोवन हाडिल्ली, पूण बसकेत कोरम नाशिल्ल्यान ती तहकूब केली। नगरसेवकांनी सुमार 45 मिनटां वाट पळोवन तांणी खंत उक्तायली। शुक्रारा 7 ऑगस्टाक ते बसका परतून थारायतले अशें नगराध्यक्षान सांगला। मीटिंग आमची इतली डेली काही जायना, वन इन अ वायल जेन्ना मीटिंग जाता तेन्ना एवरी पब्लीक फंक्शनरीची जबाबदारी आसता तांणी येवपाचें आनी तांकां पर्सनली फोन करून रावपाचें। आनी आतां 11 मीटिंग कॉल केल्ली आनी आतां आमी रावले आतां 11:45 जाली। तो 45 मिनिट्स वेस्ट। आय ऑलवेज कन्सिडर दॅट टायम इज प्रेशियस आनी कितेंय मेळटा आमकां, पूण गेल्लो टायम मेळना। वी कॅन यूज दॅट टायम फॉर बेटर थिंग्स। सो एवरीबडी शूड टेक इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आनी जे आमचे मेन मुद्दे आसा ते आयचे फालचे परत ते ही स्पेशल मिटींग आशिल्ली, एक दिसा नोटीस काडून परत मिटींग जाता। आतां आमचो प्रोग्राम आयच्या दिसाचो वेगळो आशिल्लो, मिटींग आसा म्हणून आमी हो प्रोग्राम दवरलो। तरी पूण हांगा लास्टाक मिटींगूच जाली ना, तरी इतली म्हणून आमी 45 मिनिट्स रावले बियॉन्ड द लिमीट। बट इट शूड नॉट हॅपन लायक दीस, कित्याक जे अजेंडाचेर आयटम आशिल्ले आसा ते इम्पॉर्टंट आशिल्ले, ते टायमार जर घेतले ना जाल्यार यूज ना न्ही। अजेंडा कितें आशिल्लें? कितें अजेंडा कितें आसलो? आज आमची सगळे मार्केटाची शिफ्टिंग आशिल्लें, दोनूच अजेंडा आयटम्स आशिल्ले। दीस वॉज अ स्पेशल मिटींग। आमचे मेन आतां मार्केट आतां म्हणपाक हाडला तेन्ना शिफ्टिंग कशें करप, खंय बसप, ताजें सगळें डिस्कशन आशिल्लें। आनी इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमचे हो प्रकल्प जो अर्दवट उरला तो केन्नाच्यान उरला आनी तशेंच चालू आसा। सो इट वॉज इम्पॉर्टंट। आय थिंक चेअरपर्सन ऑल्सो शूड बी लिटल मोर हें, ताणें पयलींच हें सगळ्याक सांगून मिटींगे आपोवपाक जाय। आमी सारके टायमार 11 मिटींग म्हणल्यार 11 येतात आनी हे इरिस्पॉन्सिबल जावन येना। आय थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टायम। दुसरो एजेंडा कितें आसलो? दोनूच एजेंडा म्हणजे रिलेटेड टू मार्केटच आसा। एक ते डिसिजन ऑफ शिफ्टिंग वेंडर्स फ्रॉम पालिका बाजार टू काजीबेडा आनी दुसरो आशिल्लो तो सोपो कॉन्ट्रॅक्ट आसा, ताजो कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर जाला, ताका एक्सटेन्शन दिवपाचें काय कितें करपाचें ताजें डिस्कशन आशिल्लें। मेन इशू आशिल्ले, दोनी मेन इशू आशिल्ले ते फाल्यां करून जावपाक जाय। कोरम जावन मिटींग एटेंड केली। दोनूच हे आशिल्ले एजेंडान, एक आमचो पालिका बाजार जे वेंडर्स आसा तांकां शिफ्टिंग करपाचें तें डिस्कशन आशिल्लें आनी दुसरें म्हटल्यार सोपो एक्सटेन्शन। गरजेचे मुद्दे आशिल्ले आनी मुद्दाम स्पेशल मिटींग दवरून ना एडजस्ट करची पडटा म्हणल्यार एडजस्ट करपा पडटा। म्हणजे कितें जालें, 2-3 जाण कावन्सिलर, 2 कावन्सिलर बरे ना, 2 जाण सीग आसा आनी एकटो आउट ऑफ सेशन आसा। तर आज कितले हजार आशिल्ले? आज 7 आशिल्ले, 7 जाण कावन्सिलर प्रेजेंट आशिल्ले आनी एकटो ऑन द वे आशिल्लो, पूण ताका जातालें कितें VCP वायस चेअरपर्सन जी आसा ती ऑन द वे आशिल्ली येवपाक, ताका एक 15 मिनटांनी लागताली। गितालीक मातशें कितें मडगांव कितें अर्जंट वचपाक जालें म्हणून गिताली म्हणपाक लागलें आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की एक 10 टायम खंय तरी हो इम्पॉर्टंट आसा। 45 मिनटां जर रावले आसत जाल्यार दुसऱ्या कोणाक जर कसलें काम आसा ते काम करतलेच न्हू। ना कशें आसा पळय, प्रत्येकाक टायम हो म्हत्वाचोच आसा ना न्ही, पूण थोडे कशें आसा, थोडे आमी बीन आमच्या वांगडी नगरसेवक म्हणल्यार कितें थोडे घरान मातसो तो सीट आसा तो सुद्दां येवपाक तयार आशिल्लो, मातसो ताका टायम लागलो ताका लागून आनी कांय ना। कित्याक खंय तरी चवथ लागीं पावल्या, वेंडरांक शिफ्ट करपा आशिल्लें, तुमी सोपो बाजाराचेर डिस्कशन आशिल्लें, हे इम्पॉर्टंट इतले टॉपीक आसता। वेंडर शिफ्टिंग जें आसा, आज 5 तारीख, आमी फाल्यां परवा परत फ्रायडे घेवन कितें आसा तें वेंडर शिफ्टिंग करपाचें डिस्कशन करून मागीर मुखार आमी कितें तो प्रोसेस करतले। शुक्रारा दवरतली मिटींग? हय, शुक्रारा चड करून दवरतले। सगळें इंटिमेट केल्लें हे फावटी? हय, इंटिमेट आमी एवरी एका इंटिमेट करतात, तशें इंटिमेट करनासतना आमी मिटिंगूच थरयना न्ही। मिटींग आसली इवन 7 जावपाक जाय, 15 वॉर्ड मेंबर्स 7च आसले टोटल, 8 जावन सगळें इंटिमेट केल्लें। स्पेशल मिटिंगाचेर 1 डे बिफोर नोटीस पावलो, दोनूच सब्जेक्ट आसले आमचे डिस्कस करपाचे। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।